तिरिया ढूंढन लागी ढूंढ फिरी चाहूँ देसा, घर की तिरिया ढूंढन लागी ढूंढ फिरी चाहूँ देसा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये बूजा हमारी, भाई कहे ये बूजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। राधा राग श्री राग बड़े भाग्य मानस तन पाया, इसका लाभ उठा ले, जितना नाम ध्या सकता है उतना नाम ध्या ले। बड़े भाग्य मानस तन पाया, इसका लाभ उठा जितना नाम ध्या सकता है उतना नाम ध्या ले। जितना सोया वही बहुत है, अब तो आंखें खोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से जिसने फेरी सच्चे मन से गुरु नाम की माला, जितने वेद परम थे मिट गए ऐसा हुआ उजाला। जिसने फेरी सच्चे मन से गुरु नाम की माला, जितने वेद परम थे मिट गए ऐसा हुआ उजाला। गुरु नाम का अमृत पी ले, जीवन में रस घोल प्रेम से गुरु 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 गुरु
से गुरु 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 बोल प्रेम से ताप शाप संताप मिटाता गुरु का पावन नाम प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण कहो या राम ताप शाप संताप मिटाता गुरु का पावन नाम प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण कहो या राम जो पल सिमरन में बीते हैं वह पल है अनमोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु 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 याद किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ा आया सदा दीन को गले लगाया सदा दिया दुर्बल को सहारा याद किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ा सदा दीन को गले लगाया सदा दिया दुर्बल को सहारा खैर नाम की पाओ कृपाल जी आ जाए अब राह बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु से गुरु गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ जो गुरु चरणों का जिसनों रस मिल गया होवे नाम का रस मिल गया होवे कोई उस रस का रस नूं समझदा है वही इस दे नाम के फायदे दसदा है मैं धन्नवाद करदा है अपने प्यारे गुरु बाबा जी महाराज साहब कृपाल दा जिन्हां ने सानूं आपका जश करने का मौका दिता है गुरु नानक का शब्द थोड़े अगे रखा जाता है गुरु नानक आपदे शिष्यां नूं प्यारियां सिखां नूं बड़े प्यार नाल नाम दे फायदे दसदे है और दुनिया दे जो रंग हन कि किस तरह ये कच्चे हन किस तरह इन्हां नूं उतरदियां नूं चिर नहीं लगता नाम दा रंग कितना पक्का है एक दफा किसी आत्मा ते चढ़ जावे ये उतरदा नहीं गा क्योंकि नाम तो बगैर जीव दी जो दुर्दशा हुंदी है वो संत ही जानते हैं कि की हुंदा है He who has aimed the rock candy, only he can tell us about the taste of it, only he can describe its taste. In the same way, he who has got the love of the master, he who has got the intoxication of the Naam of the master, only he can talk about it, only he can tell us that what the master is. So I am very grateful and I salute to the feet of beloved masters Baba Ji, Baba Sant Ajaib Singh and Master Kripal that they have showered their grace upon us and they have allowed us to be in their remembrance. So with their grace only, a brief hymn of Guru Nanak Dev Ji Maharaj is presented to you. In this hymn, Guru Nanak Dev Ji is telling his disciples
about the reality of this world, about the colors of this world, that how the color of this world is not very fast, and those who get the color of the world, how easily that color of the world is erased, is gone away. But once you get the color of the Naam, it always remains with you, because it is not like the color of the world, it is very fast, and once you have that color of the Naam, it always remains with you. And only he who has got the color of the Naam can tell you about the Naam and its color. प्रभु की भक्ति बगैर जो दुर्दशा अगे जीवती हुंदी है, जिस तरह परां तो बगैर पंछी की दुर्दशा हुंदी है, पानी तो बगैर मच्छी की किस तरह दुर्दशा, किस तरह तड़प के मरदी है, अखां तो बगैर इंसान की कितनी बुरी हालत हुंदी है. He also tells his disciples about the condition of the jiva without doing the devotion of God Almighty. You know that how without the wings the bird suffer a lot, how without the water the fish suffers a lot, and how without the eyes a man suffers a lot. ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਚੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਵੇਸਿਆ कोई बच्चा पैदा भी कर ले तो किस पिता का नाम वो दर्ज करावेगी. जिस तरह बाग दी फल तो बगैर दुर्दशा हुंदी है, इसे तरह मालिक दी दरगाह दे विच जीव दी नाम तो बगैर दुर्दशा हुंदी है. The cow who doesn't give the milk is handed over to the butchers, and even if a prostitute gives birth to a child, whom can she call as the father of that child? Just like without the fruit, the tree doesn't have any value and its condition becomes bad. In the same way, without the Naam, the jiva's condition becomes so bad. हाथी दी सुंड बिना, हाथी सुंड तो बगैर शोभा नहीं पाउंदागा, नक तो बगैर इंसान शोभा नहीं पाउंदागा. इसे तरह नाम तो बगैर जीव मालिक दी दरगाह दे विच शोभा नहीं पाउंदागा. An elephant doesn't have any glory without its trunk. Our face do not look good if we do not have the nose on it. In the same way, without the Naam, a jiva does not get any glory in the court of Lord. Guru Nanak Dev Ji Maharaj आप दे प्यारे शिष्यां नूं कहंदे है कि देखो प्यारे बच्चिओ, ना थोड़े नाल दुनिया दी हुकूमत जानी है, ना धन दौलत जाना है, इथों तक कि थोड़ा अपना शरीर भी साथ नहीं जाऊगा, जिन्हों रोज तुसी पालते हो, पलोसते हो. कबीर साहब कहते हैं, ऐसा संगी कोई नहीं जैसी संगी दे, मरती वरिया रे नरा ते साड़ के की तीखे. इन्ना साथी कौन है जिन्ना आत्मा का साथी शरीर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj tells his dear disciples that nothing of this world will go with you, no rule, no power, nothing of the worldly belongings will go with you, not even the body in which you are living will go with you. Kabir Sahib says that there is no other companion who is as close to you as your body is, but at the time of the death you have to leave even that, and your body is reduced to the ashes. He says that there is no one else except your body. He is referring to the soul, that, oh soul, you do not have any other companion who is so close to you because you live in the body, but even that body will not go with you. You will have to leave that body one day, and that body will be reduced to the ashes. ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ. Dear ones, without the Naam, a jiva comes burning and he leaves this place burning. We may say that we are very peaceful and quiet, but you know that when that
fire of anger rages within us. A brother doesn't forgive other brother. Even a husband does not forgive his wife when he is controlled by the fire of anger. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਗੁੱਝੀ ਭਾਏ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝਾਕਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। What to describe about, or how to describe that fire which we have in our within? When we look at other people's progress, we have the fire of jealousy within us. Farid Sahib says that that fire of jealousy is hidden, and all the times, whether it is day or night, everyone is being consumed by that fire of jealousy. The jiva has come in that fire, and he is day and night consumed in that fire. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਲਦਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਦ ਹੱਡੀ ਇਤਨੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕਈ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੱਡੀ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਅ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਲਣ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। So the masters lovingly tell us that the soul, the jiva, comes in this world burning. Even before the jiva comes out in this world, in the womb of the mother for 3 months, when the bone are being formed, that he is burnt in the fire for 3 months, and only after going through that severe burning, that severe fire, the bones are made. And you know that is the reason that why our bones are so strong. People have dug out the graves of hundreds and thousands of years, and they have found the bones there. The bones are still intact there. This is only because of that fire in which they were baked in the womb of the mother. So that is why he says that the jiva comes in this world in the burning. He is consumed in that fire, he lives in the fire, and he goes back in the fire. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। So Guru Nanak Sahib says that my master has told me that there is no other support, there is no other way through which we can save ourselves from this fire except for the devotion of the Naam. Shri ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14। ਮੋਤੀ ਸਤਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਓ ਹੈ ਜੜਾਓ। ਮੋਤੀ ਤਾ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ रतनीता होए जड़ाओ। कस्तूर कंगू अगर चंदन लीपे आवे चाओ। हुण प्यार ना कहंदे है कि प्यारिओ, अगर परमात्मा साडे ते मेहर करके सानू मोतियां दे मंदर जिहड़े मोतियां ना उसारे होण, तो रतन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਹੋਣ, ਚਮਕੀਲੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਕੀਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਤ ਪਰਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੂ ਤਗੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣੇ ਹੈ,
ना गुरु साहब कहते है जेड़े परमात्मा अगर कृपा करके सानू इहे जे भी मंदिर उसार देवे कि मोतियां दी उसारी होवे, रतन विच जड़े होण, कस्तूर दा लेपन होवे, चढ़िए दिमाग नूं महक आवे ताकि असी ज्यों सोईए सानू सूरज चढ़े दा भी घट ही ज्ञान होवे, तो लीप आवे चाओ मत देख भूला विसरा। गुरु साहब कहते हैं तुसी उस परमात्मा नूं ना भुल जाओ, उहदे नाम नूं विसार ना दिओ। Lovingly he says that even if God Almighty were to shower grace upon you, and may he give you a palace which is made of the pearls, in which the gems and the diamonds are fitted, that wherever you look you only see your own image. You know that normally the poor people, they make the huts, they use the mud, and in that way they make their homes. But those who are little more wealthy, they use the cement and the other material to make their houses strong, and they paint it with nice paints. But Guru Nanak Sahib here says that neither those houses are going to go with you, nor if God Almighty gives you a very good palace which is made with the pearls and in which gems and diamonds are fitted, and if it is ointed with kasturi, which is a kind of fragrance, it is such a good fragrance that as you enter the palace, and if you have that fragrance, you feel sleepy, you feel so much sleepy that you don't even know that when the sun has risen. So Guru Nanak Sahib said that, dear ones, even if God Almighty were to give you such a beautiful place to live, but still you should never forget the Naam of Lord, you should never forget doing the devotion of God, because no matter what kind of homes you have, no matter what kind of houses you have, but all of those things are going to remain in this world. प्यारिओ, सन 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੈਸੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੇਵਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2-3 ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲ, ਮੋਤੀ ਮਹੱਲ, ਹੀਰਾ ਮਹੱਲ, ਮੈਂ 2 ਰਾਜੇ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਨਾ ਵਜਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਮਾਮੇ, ਭੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹੈ। Dear ones, before 1947, when the British people used to rule over India for their comfort and conveniences, they had constructed the palaces and the good houses as I have described earlier, and the very powerful kings used to rule over this country, and they had collected and they had made many good places for themselves and for their people. And also their queens used to wear very precious jewelry which were studded with the pearls and the diamonds. But in 1947, when India was formed and when the British were made to leave this country,
the people of this country, they captured all those things and they became the ruler. And now in those places which used to be once the homes and the palaces of the British rulers, now there are the public offices, and even the jewelry which used to beautify the queens of that time are auctioned in millions and billions of rupees. And this is the incident, or this is the thing of the present time. It is possible that the people or the rulers who had made those beautiful homes and palaces, they may still be alive, but if they want to come back and control those places or live in those homes which they had made for themselves, nobody will allow them to come here because they are used for something else and somebody else is controlling it. And I have also seen at least 2 or 3 kings leaving the body who also similarly had constructed very beautiful palaces for their own comforts. Like there was a palace called Moti Mahal, another was the Hira Mahal, and they were so beautiful and so comfortable, and the rulers, the kings were so powerful that they had never allowed anyone from the public to play even the musical instrument or enjoy or express any happiness in their cities or in their place where they used to live. Only the court dancers which they had were allowed to play the musical instruments and sing and dance up to the midnight. They did not want other people to express their happiness and enjoy and dance and sing because they were so strict and they were concerned only for their own comfort. But I had seen those people, those kings leaving the body. I did not see them taking any of the palaces which they had made for their own comfort. So dear ones, Farid Sahib also says that those who construct so many good places for themselves, when the time comes, they leave everything behind. Nothing goes with you. If it was possible for the people to take the things which they have made for themselves along with them, the things which we are having now, we would have not got those things to live in them. ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੰਥ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਹ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਫੁੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। You would have read Anurag Sagar, in which when Kal came to Kabir Sahib to find out that what his seal of the Naam looks like,
First he said that why don't you show me the seal of Naam which you are putting on the souls, and looking at that seal I will not bother them, and you show me that seal. But Kabir Sahib did not fall prey to him, and he did not show him his seal. And afterwards negative power tried to tempt Kabir Sahib, giving him so many temptations and told him so many things, because he wanted to know the secret of Kabir Sahib, that how he liberates the soul. But Kabir Sahib did not fall prey to him. So first he showed his love, and then he became upset, and then he said that I will run many paths parallel to your paths. In this world I will start so many bad things. I will start the paths and the institutions in your name, and I will spread the use of the meat, wine and the other bad things, so much so that what to talk about the man, even the women will start consuming it, and then nobody will come to your path and nobody will do your devotion. So this particular hymn upon which I am commenting now is written or was written by Guru Nanak Sahib. In fact, he is talking to the negative power, because when Guru Nanak Sahib also came in this world, he also came from our eternal home direct, just like Kabir Sahib did. All the saints come from there. So just like Kabir Sahib came, Guru Nanak Sahib also came. And like Kabir Sahib was tempted by the negative power, he had to encounter the negative power. In the same way, Kal came to Guru Nanak Sahib also, and Guru Nanak Sahib was also given the temptations. He was told by negative power that I will give you such beautiful palaces which will be made with the gems and diamonds, and the pearls will be fitted in it, and it will have the fragrance of kasturi. Why do you have to go into the jungles, and why do you have to do the devotion of Lord? Why do you worry about preaching about the Naam? So Guru Nanak Sahib is replying to Kal, and he is also giving us the instructions. He tells the Kal that even if you give me such palaces, and even if I accept it, but what will I do with it? Because one day I will have to leave those palaces, one day I will have to even leave the body in which I am living here. So except for the Naam of God Almighty, there is nothing which will go with me. So why do I have to worry about this? Why do I have to accept the things which you are offering to me? So Guru Nanak Sahib is talking to God, and also he is giving us the teachings. He is telling us that even if God Almighty, even if you are given beautiful homes and the big palaces, but still in no case you should give up the meditation, the devotion of the Naam, because from this world, if there is anything which will come to your rescue, if there is anything which will go with you, that is the Naam of God Almighty. Because when the time will come, you will not know that when you will have to roll up your bags and leave this world, nothing from this world will go with you except for the meditation of the Naam. Kastur kangu agar chandan lip aave chao mat dekh pula visre tera chit na aave nao har bin jiyo jal bal jao har bin jiyo jal bal jao. ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਜਲਦਾ ਆਇਆ ਜਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚਿਖਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। Now lovingly he says that without the Naam, the Jiva came in this world burning, and he goes burning without the Naam of God Almighty. Dear ones, the fire of the funeral pyre burns our body only once, and at that time our soul is not in that body. And also if we are
buried under the ground, the creatures or the worms of the earth have to eat our body only once, and even at that time our soul is not present there. But this fire of the jealousy and the other passions which I have described earlier is always burning within us, and all the times, day and night, they are consuming us, and we are feeling that fire in our within, as I had explained earlier, that how the fires of the five passions are burning within us and we are being consumed by it day and night. मैं पहला भी दसदा हुंदा है, पर जदों कोई मिसाल टुकदी हुंदी है बड़े प्यार नाल दसीदी है, क्योंकि साडा होरां दा भी फायदा हो जाता है। अमरीका तो एक पत्र आया, बहुत सालों की बात है, किसी लड़की का स्कूल दे अंदर किते उसनूं होर लड़की आप तो सोहनी लगी। असल तो यह हुंदा सानूं आप दा चेहरा दिसदा नहीं हुंदागा, उन्नी असीं आप दी परख नहीं कर सकदे। सानू हमेशा दूसरे का ही सब कुछ चंगा दिखता है। वह पत्र आया कि मैथों एक लड़की स्कूल च ज़्यादा सोहनी है, मेरा उन्होंने देख देख के दिल बड़ा जलता है। मैं वो दोनों ही लड़कियां देखियां। मैं पत्र का जवाब पिछों कहा कि बेटी जे तू मैनू मिल लेंदी फिर पत्र लिखती तो शायद तेन कोई शांति आती। नहीं, मेरी निगाह च तू उसे जैसी सोहनी है। हुण तुसी देख लो, वो असी तो किसी नूं सोहणे वेख के नहीं जरदेगे। जे साथों कोई लम्मा होवे तां भी असी दुखी, जे साथों कोई मधरा होवे असी तां भी दुखी। जद असी इस तरह दुखी हैं, तुसी सोच के देख लो सुख कित्थे है। I have told you about this earlier also, but sometimes when some example comes in the context of the talk, then you have to repeat that again. So I will once again tell you about this incident. Some time ago, a letter came from America which was written by a girl of one school and she wrote to me that there is another girl in the school and she is more beautiful than I am, and that is why I am very jealous of her. I knew both the girls, the girl who had written me the letter and also the other girl whom she mentioned in the letter. The girl who wrote the letter was not less beautiful than the one whom she was mentioning. But the thing is that we cannot see our own selves, we cannot recognize our own self. We always look at the other people and then we compare ourselves with them. So I wrote her back saying that if you had written the letter after seeing me, then maybe you would have got some peace of mind because you are equally beautiful than the girl you mentioned in that letter. So you see that this is our condition. If someone is taller than us, even then we are jealous of him. If someone is shorter than us, we are jealous of him. If someone is beautiful, more beautiful than us, more handsome than us, then we are consumed in the fire of the jealousy. So where is the peace? We have this fire of jealousy for no reasons. प्यारियों, मैं जब हिंदुस्तानियों को मिलता है उसे मेरे पास एक साडा सेवादार खड़ा हुंदा है आनंद। इत्थे बब्बी भी बैठा है सत्संग दे विच। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੰਗ ਵਲ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। खैर वो बढ़ गया तो उसनू खड़न ना देवे बई इन्हें की गल करनी है। मैं जब जागया मैं आख्या तू आ जान दे अंदर, तू बई बाहर चले जा। मैनू पता सी भी इन्हें आपके अभ्यास की बात करनी है, पर वो आदत है कि भी मैं बाहर सुना तो सी कि सानू बहुत लोगों को हुंदी है कि ऐसी की गल करता बंदा तो यह देखने वाला भी है नहीं। इन्हें जो आपके अभ्यास की गल करी कि मैं की देखता है तो मैं इसकी बांह फड़ के नेड़े कर लिया भी तू हौली बोल के दस, तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाए। इन्हें मेरे को आपका सारा दिल खोल के दसता कि मैं इत्थों तक जाना है, आ कुछ मैं देखता है। मैं बहुत खुश होया, इहदा अभ्यास चंगा बन गया। वो सुन के मैनू आदा ये तो चलिया गया बब्बी तो वो आके मैनू कहता कि मैं तेनू ही समझदा सीगा, मैं तो धक्के मारदा सीगा। मैं आख्या देख प्यारिया, किसी का शरीर ना देखो, ओदा प्यार देखो कि ओदा गुरु प्रति कितना प्यार है।
अगर वंग वाला है शरीर दे विच तां असीं धक्के मारने हैं। कबीर साहब ने कहा सी नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पे जिस चाम, कंचन दे किस काम है, जे मुख नाही नाम। Dear ones, when I see the Indian dear ones, there is one dear one, Mr. Anand, who always stands there when the Indian dear ones come in to see me. And a dear one whose name is Babi is also sitting here in the Satsang. Because of his karmas, unfortunately, he doesn't have a very good body and he cannot even speak very properly. So when he tried to come and see me, Mr. Anand first of all wouldn't let him in, thinking that what he's going to do, what he's going to go and talk to the master about. But I told him that no, you let him come. So when he came inside and when he started talking about his meditation, because I knew that he wanted to come and talk to me about his meditation, about his progress. So when he was telling me about his meditation, about the progress, that what he was seeing and how far he was going, I told him to tell me things very quietly, but Mr. Anand was nearby there. Even though I had told him that he should go out, but still he was nearby there, and he has this habit of overhearing that what that person is talking to the master. So when Bobby told me about his experiences, about his meditation, as he went on telling me about the meditation, I became very happy because he was doing very good meditation. So when he left, then Mr. Anand came to me and he told me that I thought that he is just a useless person and what he's going to tell you, but he is doing such a good meditation. So dear ones, you don't have to look at the body. Even if you don't have a good body, even if you are not able to speak, but if you are doing the meditation of the Naam, still it is worth it. As Kabir Sahib says, that a person who does the meditation of Naam, even if he is a leper and the dirt is coming out from every part of his body, but still he is much better than a beautiful and handsome person who doesn't do the meditation of the Naam. ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ऋषि ने राजे जनक ਨੂੰ इतनी जल्दी ज्ञान कराया सीगा, जितना चिर घोड़े दे रकाब विच पैर रखदे लगदा है, उस ऋषि ਨੂੰ अष्टावक्र इसे वास्ते कहंदे कि ਉਹਦੇ शरीर विच 8 लिंग सन. We read in the history that the rishi who had made King Janak get the knowledge of God in very little time, as much time as it takes to climb the horse, his name was Astavakra only because he had eight humps in his body. So प्यारेओ, सानू शरीर दी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए. मसला तो साडी चढ़ाई दा है, साडे प्यार दा है. इस वास्ते गुरु साहब प्यार ना कहंदे है, हर दिन वो नाम तो बगैर जीव जलदा आउंदा है, जलदा ही चलिया जांदा है, भज्या भज्या आउंदा, दौड़ा दौड़ा चलिया जांदा है. ना अगे दा पता है, ना पीछे दा पता है, मैं आया कित्थों है, ना अगे दा पता जाना कित्थे है. So dear ones, we should not look at the body. The thing which matters is the love. The thing which matters is the progress in the meditation. So that is why our Guru Sahib says that the jiva comes in the fire, in the burning, and he goes in the burning. He comes running and he goes running. He does not know from where he has come and he does not know that where he is running to. हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ. मैं अपना गुर पुछ देखिया, अवर नाही नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु ने मैंने बड़े प्यार नाल समझाया है, पक्के वादे नाल दसिया है कि नाम तो बगैर जीव का कोई ठिकाना ही है नहींगा. ये पार हो ही नहीं सकता बगैर नाम तो. नाम ही बेड़ा है जिदे विच तर के भवसागर चो पार होगा. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that my master has very lovingly explained to me and he has assured me that there is no other support other than the Naam, and there is no other way through which one can cross over this ocean of life. There is no other ship other than the ship of the Naam climbing on which one can cross over this ocean of life. वो नाम दे बेड़े दी सर्जना खुद परमात्मा ने कीती है और खुद ही उसने आपदे प्यारे बच्चे संतां दे हवाले कीता है. God Almighty himself has created that ship of Naam and he has handed over that ship of Naam to his beloved children, the saints.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, तेरी मौज है, तू हुणे ना तू कमाई करा, ये तेरे सहारे दी है। Kabir Sahib says that, "O gracious one, relying on you, I have made my whole family board your ship. Now it is up to you whether you want to take them across or whatever you want to do with them, whether you want to make them do the meditation. It is all in your hands, because the Sangat is the family of the masters, and the master has the ship of the Naam." So that is why Kabir Sahib here says that I have relied on you, and that is why I have taken refuge at your feet, and I have put all my family, all my Sangat in your ship. Now it is up to you. If you want, you can take them across. If you want, you can make them do the meditation. Whatever you want, you may do according to your own wish. जो कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह भी कहते हैं कि गुरु किस तरह आपके शिष्यां दे वास्ते दिन रात वो परमात्मा दे अगे फरियादां करता है कि हे परमात्मा, जे इन्हां नूं थोड़ा जिहा भी दुख होएगा वो दुख मैनू ही लगेगा, ये तड़पते में तो चले नहीं जातेगे। इस वास्ते आप कहने लगे दास दुखी ते मैं दुखी। Whatever Kabir Sahib is saying, Guru Gobind Singh also says the same thing, that how the masters day and night go on making the prayers, go on praying to God Almighty, and they go on making the request to God Almighty about the welfare and the benefit of their disciples. They say that if my disciples, if my dear ones will have even a little bit of suffering, it will be me who will be suffering. That is why Guru Gobind Singh says that if my disciples are unhappy, I am unhappy. प्यारे बच्चों, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਟੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਆਂ ਟਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਪਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Dear ones, the reason why the masters go on saying these things, just like that bird who doesn't stop and always goes on making the noise, the same way the masters always go on telling us that you do the meditation of the Naam. The only reason for that is that we may leap, we may jump from this ocean, and we may not do any bad karmas and get the liberation from this world of suffering. Master Kripal used to say that the time and tide waits for no man. मैं अपना गुर पुछ देखिया